Hello, dear student. I hope all you know me very well. Myself, Mitul Ali, sir, your mathematics faculty for coaching section. So, probably virtually we know each other. Some of you told your name in previous lecture, जहाँ पर comment करके बताने को कहा था तुम लोगों को. What's all about your name and all details. I have already given you my contact number, so you guys can contact me. তোমালোকে মোক contact কৰিব পাৰা for any query regarding your career, regarding your subject chosen. সব বস্তু যিকোনো query subject related হ'ব পাৰে, তোমাৰ নিজৰ career related হ'ব পাৰে বা কোনটো টপিক মই চুজ কৰিম কেনেকুৱা কি আছে সব জানিবলৈ মোক contact কৰিব পাৰা. মোৰ contact is given. My contact is given in previous video also. আৰু গ্ৰুপতো দিয়া আছে. তোমালোকৰ যেটো ক্লাস 11 ৰ স্পেশাল সায়েন্সৰ গ্ৰুপ আছে তাতেও দিয়া আছে. One more thing before introducing to mathematics, I want to tell guys who are preparing for NEET, ইহঁতৰ কাৰণে কৈছো prepare hard, ভালকে prepare কৰা. Although make a plan B, সবৰ কাৰণে কৈছো not for the NEET only, সদায় plan B to মাইণ্ডত ৰাখিব লাগে. যদি সাপোজ প্ল্যান এ টো সাকসেস নহয়, সাকসেস যদি হ'ব পৰা নাই হেতু প্ল্যানত, then you can work for the plan B. এনেকুৱা নহয় যে তুমি মেডিকেলৰ কাৰণে চিন্তা কৰিছা ভাবিছা, তো don't be desperate. এনেকুৱা নহয় যে desperate হৈছো বস্তুটো পুৰা মানে মই নাপালে এটো মৰি যাম. Don't be like that. Life is precious more than that. So আশা কৰো তোমালোকে ক্লিয়াৰ কৰা পার্সপেক্টিভ যেটো আশা তোমালোকে আৰডি জয়েন কৰিছা. We are always with you to fulfill your dream. But মই যেটো কথা কৈছো প্ল্যান বি, সাপোজ তুমি নিটৰ কাৰণে প্ৰিপেয়াৰ কৰি আছা, এতিয়া আশা কৰো যে পাব, বাট সিট পোৱাটো মানে অকমা হাৰ্ড ওয়ার্ক কৰিব লাগে. তো প্ল্যান বি কাৰণে এটো নকও যে মই মেথছৰ টিচাৰ বুলিয়ে কৈছো, মই মোৰ পাৰ্সোনাল এক্সপেৰিয়েন্সৰ পৰা কৈছো. কিছুমান ষ্টুডেন্ট আছে মেডিকেলৰ কাৰণে 3 বছৰ 4 বছৰ up to 4-5 years ড্ৰপ দি দিয়ে. they loses the years by years. তেনেকে years বোৰ লস কৰি মানে বহুত মানে স্ট্ৰাগল কৰেগে, লাষ্টত সিহঁতে সাকসেস হয় বাও, সিট পালে বাও. এই যেটো 4-5 বছৰ ওয়েস্ট কৰিলে তাতছে বেটাৰ বেলেগ কিবা এটা কৰি কিবা কৰিব পাৰিলে হয়. Even he after the completion of the graduation যিখিনি হাৰ্ড ওয়ার্ক তাতে কৰিছিলে এইখিনি যদি হি সিভিল সার্ভিস বা বেলেগ কম্পিটিটিভ এক্সামৰ কাৰণে লগায়, he will be more beneficial. I don't want to say that you guys don't be demotivated from this. ইয়াৰ পৰা ডিমোটিভেট নহবা, বাৰে বাৰে কৈছো মই কথাটো. টু কোৱাৰ ইনফৰমেশন দিয়াৰ ৰিজনটো এটো, কিছুমান থাকে মানে ডেসপায়াৰ টাইপৰ থাকে, ডেসপো বুলি ক'ব পাৰি, মোক এটো লাগেই লাগে. এটো নহয়, এটো নহলে মই কোনটো কৰিব পাৰিম, হেতু লাগে. ফার্স্ট প্ৰিপাৰেন্স ইজ ইউৰ দিস ওয়ান. সাপোজ কোনবা যেই আইআইটি কথা ভাবিছা, যেই মেন্স দিবা তাৰপিছত এডভান্স দিবা, সাপোজ আইআইটি টো নহল তো এনআইটি হি সহি. নাই মুমাইত কয় কনা মুমাইকে ভাল. অসমীয়াত এষাৰ কথা আছে যত ঠাস নাই মুমাইতকে কনা মুমাইকে ভাল. সো ৰিমেম্বাৰ দ্যাট, সদায় হেতু মনত ৰাখিবা. तो ये नहीं हुआ तो यही सही. तो आईआईटी हुआ নাই সেই বুলি এনআইটি বেয়া নহয়. some NITs are good. সেই বুলি মানে যে আইআইটি পাব লাগিব, আইআইটি নাপালে মই নপঢ়ো, মই আইআইটিৰ কাৰণে পঢ়ি থাকিম, প্ৰিপেয়াৰ কৰি থাকিম, হেতু টাইপৰ মানে ক্যাৰেক্টাৰ থাকিব নালাগে. তুমি অলপ চিন্তা চৰ্চা কৰি চাব লাগে, মই এনেকুৱা লাইনত যাব বিচাৰিছো, এটো কৰিব বিচাৰিছো. এতিয়া মেডিকেল নাপালে সাপোজ এমবিবিএস ত মই পোৱা নাই সেই বুলি বিএমএস টো বেয়া নহয়. দ্যাট ইজ আয়ুৰ্বেদিক ওয়ান, আয়ুৰ্বেদিক ডক্টৰ. তাৰপিছত হেতু নাপালে তোমাৰ ফাৰ্মাসিষ্ট কিবা আছে, প্ৰফেশনাল কোৰ্স ঢেৰ আছে উইথ দ্য বায়োলজি. আৰু কিছুমান আছে যে ভাবা আফটাৰ 12 মইলাই মোৰ হোৱা নাই কম্পিটিটিভ এক্সামটো হোৱা নাই, তো সিহঁতৰ কি কৰিব পাৰি. তো ইট ইজ নট দ্য এণ্ড. কম্পিটিটিভ এক্সাম ইজ ইউৰ মটো, টাৰ্গেট. বাট টাৰ্গেটটো এচিভ কৰিব পৰা নাই বুলি তুমি শেষ হৈ যাবা, এইটো তোমাৰ জীৱনৰ এটা পাৰ্ট হে জাষ্ট. It is not the life.
এইটো হ'ব পৰা নাই তোমাৰ লাইফটো শেষ, লাইফটো এণ্ড হৈ গ'ল পূৰা। দ্যাটছ নট। তোমালোকে চবে জানাও ক্লাছ 10ত কোনোবাই ভাবিছিলে মই ৰেংক পাম, হয়তো ৰেংক পাইছেও। আমাৰ আৰডিতে আছে, ছোৱালী এজনী আছে ৰেংক পাইছে। তো মানে কি হ'ল যে কিছুমানে ৰেংক পোৱা নাই সেইবুলিতো এনেকুৱা নহয় যে মই ছুইচাইড কৰি দিম, মই ৰেংক পোৱা নাই, মই ইমান পাৰ্চেণ্টেজ পাব লাগিছিল, আই ডি ডণ্ট গেট ডেট পাৰ্চেণ্টেজ, চ' আই উইল কমিট ছুইচাইড অৰ আই উইল ডু চাম আনকনচিয়াছ থিংছ, এনেকুৱা কাম কৰিম। দ্যাটছ নট দ্য ৱে। লাইফ ডাজন্ট টিচ আছ দিছ টাইপ অফ থিংছ। অ'কে, তো ফাইনেলি তোমালোকক এইটো কথা ক'ব বিচাৰিছোঁ যে যোনবোৰে নীটৰ কাৰণে পঢ়ি আছা, অ'কে, বায়'লজি টেক এছ মেজৰ ওৱান, বাট ডণ্ট ইগন'ৰ মেথমেটিক্স। তো লাইফত কেতিয়া কি হৈ যায় উই কেণ্ট ইভেন ইমাজিন। 3 Idiotsৰ কথা মনত আছে? 3 Idiotsত গান এটা আছিলে, लाइफ होगा, कुछ गाना था, वो क्या था, मुर्गी जब अंडा देगा तो अंडा या अंडा को बॉयल होगा या बच्चा होगा, वो मुर्गी को नहीं पता। तो कल किसने देखा? कल तो किसी ने नहीं देखा ना। सो काली की होबो तो आमी कोनेও नाजानो, किसी को नहीं पता कल क्या होगा। सो बी प्रिपेयर मेन्टेली, মানে নিগেটিভটোও ভাবিবানে। মই নিগেটিভ থটছ আনিব নকওঁ, বাট অলৱেজ থিংক অফ ডেট। যেতিয়াই তুমি প্ৰিপেয়াৰ কৰি আছা IIT কাৰণে, ইউ হেভ টু থিংক ডেট ইফ ইউ হেভ টু এচিয়ৰ ফাৰ্ষ্ট, তোমাৰ নিজৰ কনফিডেঞ্চ থাকিব লাগে 90% আই উইল গেট, আই উইল গো থ্ৰু দিছ প্ৰচেছ, আই উইল গেট দ্য চিট ইন IITs or any medical college, those who are the medical experience, for those I am telling you, এইটো মানে মটিভেশ্যনেল বুলি নহয়, জাষ্ট মোৰ পাৰ্চনেল এক্সপিৰিয়েঞ্চৰ পৰা কৈছোঁ। লাইফত এনেকুৱা চিটুৱেশ্যন আহি যায়, বহুত বেয়া কণ্ডিশ্যন আহি যায় যে এতিয়াৰ ডিচিশ্যন ল'ব পৰা নাই, হোৱাট শুড উই ডু। চ' গাইজ, নিগেটিভ থটছটো মাইণ্ডত ৰাখিবা সদায়। এনেকুৱা নহয় সেইটো নিগেটিভ, সদায় পজিটিভিটি থাকিব লাগে, বাট ইয়াৰ যদি বেয়া হয়, ইন কেছ কিছুমানে যদি কম্পিউটাৰ পঢ়িছা, সেইটো মানে দুটা ৱে পাইগে। এতিয়া ছাপ'জ এটা হৈছেগৈ, চ' প্ৰিণ্ট এফ এইটো কৰিব, আৰু নেক্সট ষ্টেটমেণ্টটো ছাপ'জ হোৱা নাই, ইফ ন', ইফ য়েছ, হিয়াৰ ইজ দ্য কণ্ডিশ্যন, ইউ আৰ টাৰ্গেটিং ফৰ IIT, য়েছ, চ' গুড। इफ नो, तो IIT मिल गया तो सही है। इफ नो, व्हाट शुड वी डू? यू हैव प्लान बी रहना चाहिए। प्लान बी, हम क्या करेंगे, तुम क्या करना चाहते हो। कभी कभी ऐसा लगता नहीं कि एम चेंजेस होता है। तुम लोगों का जो एम है अभी तक, सबका नहीं होता है, किसी नहीं, मैक्सिमम का एम क्या होता है, चेंज होता है। पहले जब बच्चा था, যেতিয়া তোমালোকে সৰু আছিলা তেতিয়া চাইছিলা নাই কিবা এটা কৰিবলগীয়া আছে, মই লাইফত মই এইটো হ'ম, অমুক হ'ম, তমুক হ'ম। যেতিয়া লাহে লাহে ডাঙৰ হ'লা, তাৰপিছত দেখিলা নাই এইটো হ'লে দেখোন এনেকুৱা পাইগৈ। এতিয়া মই তোমালোকক যেতিয়া ক'ম, তোমালোকে চিভিল ছাৰ্ভিচত মানে মটিভেট কৰিছোঁ ছাপ'জ মই, তোমালোকে তেতিয়া ভাবিবা অঁ ছাৰে কৈছিলে নাই চিভিল ছাৰ্ভিচটো বহুত ভাল হয়, আমাৰ দেশৰ কাৰণে সেৱা আগবঢ়াব পাৰিম আমি। ইফ ইউ গো থ্ৰু IPS या APS, তো আমি মানে কি আমাক এনেকুৱা ইনফ্লুৱেঞ্চাৰ পাওঁ, যোনবোৰ মানুহে আমাক ইনফ্লুৱেঞ্চ কৰে, দেট ইউ শুড বি এ ডক্টৰ, ইউ শুড বি এ ইঞ্জিনিয়াৰ। মানুহৰ পৰা আমি কি কৰোঁ, মানুহ বা ছ'চাইটিৰ পৰা আমি মটিভেট হৈ আমি এইমটো চুজ কৰোঁ। ফাৰ্ডাৰ কেতিয়াবা কিছুমান বহুত ষ্টুডেণ্ট আছে আফটাৰ দ্য ইঞ্জিনিয়াৰিং, মাই চেল্ফ, মই নিজে আফটাৰ দ্য ইঞ্জিনিয়াৰিং আই চুজিং माई कैरियर एज ए एजुकेटर। इंजीनियरिंग कंप्लीट होने के बाद मैंने क्या चूज़ किया, एजुकेशन को चूज़ किया। तो पहले भी कर सकता था। व्हेन आई वाज स्टार्टिंग, যেতিয়া মই পঢ়ি আছিলোঁ, ইটছ অল এবাউট মাই 4th सेमेस्टर, देन आई गो टू टीच क्लास 11th स्टूडेंट नियर बाय माई कॉलेज जहाँ से मैं 12th किया था। उस कॉलेज का बच्चा था, 2-4 आया है, सर मतलब तो भैया तो कैसे तो गाइड करेंगे आप हमें। तो उन लोगों को मैं सिखा दिया। देयर फीडबैक इज़ क्वाइट गुड। आई एम रियली इम्प्रेस्ड दैट दे हैव लर्न समथिंग फ्रॉम मी।
डेट मोटिवेट मी, वो वहाँ पर आके मैं मोटिवेट हो गया क्योंकि मैं सिखा सकते हो। इफ आई कैन गाइड, মই গাইড কৰি সিহঁতক যদি ছাকচেছ মানে আনি দিব পাৰিছোঁ, মানে অলপ কিবা হ'লেও কৰি দিব পাৰিছোঁ সিহঁতৰ কাৰণে, ডেটছ তাতে মোৰ যিটো প্লেজাৰনেছ তাতে আছে। তো তোমালোকে সেইটো বস্তুটো যিটো কামেই নকৰা কিয় তোমাৰ তাতে গৈ তুমি প্লেজাৰনেছটো পাব লাগে। তোমাৰ যিটো মাইণ্ডৰ सेटिस्फैक्शन ऑफ योर ओन, खुद का सेटिस्फैक्शन होना जरूरी है वहाँ पर। फर्स्ट अभी सेकंड क्लास हो गया ये इसलिए ऐसे बक रहे हो, ऐसा सोच रहा है कि बच्चा सारे इतना बकते क्यों है, ये सब प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है इसलिए बता रहा हूँ। वो प्रैक्टिकली एक्सपीरियंस करिছোঁ, दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग यू दैट योर माइंड सेटिस्फैक्शन इज मच मोर नेसेसरी देन द सेटिस्फैक्शन ऑफ योर पेरेंट्स, देन द सेटिस्फैक्शन ऑफ योर सोसाइटी, देन द सेटिस्फैक्शन ऑफ योर फ्रेंड्स। डोंट शो ऑफ करने के लिए ऐसा नहीं है कि सबने ले लिया साइंस ले लिया मुझे भी लेना है साइंस, डोंट लाइक दैट, ऐसे नहीं। परसेंटेज डजंट मैटर, तो किसी बच्चे को परसेंटेज आ गया 60, ही इज़ द एस्पिरेंट ऑफ साइंस, उसको साइंस सही है, या 60 या 70 परसेंटेज आ गया, लेकिन आसपास के लोग बोल रहे हैं तुम्हें इतना ही परसेंटेज मिला, हाउ यू विल हैंडल द साइंस, साइंस कैसे हो पाएगा तुमसे, नहीं हो पाएगा। तो डो एज हार्ड एज पॉसिबल, स्मार्टली हार्ड वर्क करो जितना हो सके, एंड शो देम डेट यू आर परफेक्ट फॉर साइंस। কিছুমানে যোনবোৰে ক্ৰিটিচাইজ কৰিব ন এতিয়া, ইফ ইউ ছাকচেছ দেন দে উইল প্ৰাইজ, সিহঁতে তোমাক কি কৰিব, প্ৰেছ কৰিব, সিহঁতে তোমাক কি ক'ব, এক্সাম্পলছ দিব লাষ্টত, নাই ই ক্লাছ 10ত বেয়া কৰিছিলে বা ক্লাছ 10ত ইমান নাহিলে এজ পাৰ হিজ এক্সপেক্টেশ্যন, আমি তাক তেনেকৈ কৈছিলোঁ বাট হি ইজ কুৱাইট গুড, হি ইজ ছাকচেছ টু ছাম এক্সটেণ্ট। তো লাইফৰ এতিয়া ষ্টাৰ্টিঙে জাষ্ট এটা পইণ্ট, তোমালোকে কেৰিয়াৰ চুজ কৰিবলৈ সেইবোৰ চিন্তাটো আহিব। এতিয়া নৰ্মেলি তোমালোকে ভাবা আমি গ্ৰেজুৱেশ্যন ক'ত পঢ়িম, এতিয়া কোনটো লাইনত আমি যাম, যোনবোৰ নীটৰ কাৰণে আছে নে সিহঁতৰ কাৰণে কৈছোঁ। ছাপ'জ ইউ ডিডণ্ট গেট দ্য নীট মিল গয়া, ইউ কোৱালিফাইড নীট, য়েছ অফক'ৰ্ছ ইট ইজ ভেৰি গুড এণ্ড হোপ দ'জ হু আৰ এক্সপিৰিয়েণ্ট অফ নীট দে উইল গেট डेफिनेटली, बट इफ नो यू हैव सम प्लान बी, ये तो प्लान बी, प्लान ए वर्क कर गया तो सही है। हमेशा किसी ट्रॉप्स देखो, किसी मिलिटारी को देखो, मिलिटारी आदमी जोनবোৰ থাকে কিবা একটা অপাৰেশ্যন কৰি আছে সিহঁতৰ সদায় প্লান এ বি চি, মেক্সিমাম 2 প্লানে থাকে মেক্সিমাম ৱৰ্কত। যিকোনো বিজনেছ কৰিবলৈ গ'লে প্লান এ এণ্ড প্লান বি, তুমি বিজনেছ কৰিবলৈ গ'লে একে কথা, ইফ ইউ ছাকচিড দেন ইটছ অ'কে, ইফ ইউ নট দেন ইউ হেভ টু ৱৰ্ক ফৰ প্লান বি। এনেকুৱা নহয় তুমি লাইফত হাৰ মানিব লাগে, কেতিয়াও হাৰ নামানিবা, এটা জীৱন যোদ্ধা তোমালোক এটা। চবতছে ডাঙৰ কথা দুখ লাগে, যোৰহাটৰ ছোৱালী এজনী ঢুকালে আফটাৰ দ্য ক্লাছ 10, তাই তো ফাৰ্ষ্ট ডিভিজনো পাইছিলে, দেন আফটাৰ হি কমিট ছুইচাইড, शी कमिट सुसाइड। रीज़न बिहाइंड इट आई डोंट एक्यूज हर, इट्स द आवर सोसाइटी जो हमें मैनिपुलेट करते रहते हैं, कैसा हुआ कैसे होगा बच्चा, ये सोसाइटी के ऊपर ही है। जो हमारा आसपास के लोग हैं ना इतना बरकाते हैं ना कि तुम्हारे बच्चे को इतना नहीं मिला, तुम्हारा बच्चे को इतना मिला नहीं मिला, उसका बच्चे को इतना मिल गया, इतना परसेंटेज आ गया। सो रिक्वेस्टिंग ऑल ऑफ यू डोंट क्रिटिसाइज अदर्स ऑन द बेसिस ऑफ परसेंटेज। परसेंटेज इज रिक्वायर्ड बट इट्स नॉट मतलब मैंडेटरी नहीं है कि परसेंटेज तुम्हें इतना ही मिलना पड़ेगा, इतना नहीं मिला तो हो नहीं पाएगा। तो 90% आ गया तो अच्छा है, नहीं आया तो बहुत ही बुरा है। तो 3 इडियट्स का और एक गाना था, लिख लिख कर पढ़ा अल्फ़ा बीटा कामा किस जाला, कंसल्टेंट ने पूरा बचपन ही चला गया, मतलब बचपन ऐसे गया कि परसेंटेज सही है, 99% लाओ तो सही वरना वही। तो परसेंटेज वहाँ पर क्या बोलते हैं, परसेंटेज मतलब चाहिए, सबको चाहिए टू शो ऑफ, दिखाने के लिए। तो सीखो अच्छे से, कंसेप्ट गेन करो, परसेंटेज अपने आप आ जाएगा। कंसेप्ट सीख लो, वे सीख लो, ट्रिक्स सीख लो, मार्क्स क्यों नहीं आएगा भाई,
तो मार्क्स तो ऐसे ही आ जाएगा जब तुम्हें सब कुछ पता होगा, सब कंसेप्ट पता होगा, कैसे हैंडल करते हैं, कैसे टैकल करते हैं, द वे हाउ वी कैन सॉल्व द न्यूमेरिकल। मैथ्स या फिजिक्स हो या केमिस्ट्री हो, तो फिजिक्स में भी ऐसा सही है, कंसेप्ट आता है, वे ऑफ मतलब न्यूमेरिकल सॉल्विंग करने का वे पता है, तुम्हें डिराइवेशन पता है, डेफिनेशन पता है या कंसेप्ट पता है कैसे होता है, तो आराम से आसानी से हो जाएगा। केमिस्ट्री में भी सेम। আৰু যোনবোৰ এতিয়াও মানে কিছুমানে ভাবি আছে, কিছুমান তোমালোকৰ লগৰে এতিয়া জেনেৰেলত যোনবোৰ এডমিশ্যন লৈছে কিছুমানে ভাবি আছে, মে বি মোষ্ট প্ৰবেবলি ফ'ল' কৰিছিলে দুটা ষ্টুডেণ্টে, 2-3টা ষ্টুডেণ্টে। তো দ'জ হু আৰ ৱান্ট টু জইন আৱাৰ স্পেচিয়েল চায়েন্স আৰু মষ্ট ৱেলকাম, সিহঁতক মই ৱেলকাম কৰিছোঁ। অ'কে, তোমালোকক বহুত ক'লোঁ, এতিয়া আমি অলপ ষ্টাৰ্ট কৰোঁ টপিক, আমি যোনটো ডিছকাশ্যন ভাবিছোঁ। এতিয়া তোমালোকক কৈছোঁ যোনবোৰে নীটৰ কাৰণে আছে মেথছটো ৰাখি দিয়া ছাইডত এজ এ 4th ছাবজেক্ট, বাট এনেকৈ পঢ়া যাতে কিবা এটা ভাল মাৰ্কছ এটা পোৱা। আউট অফ 170+ তেনেকুৱা এটা মাৰ্কছ পাইছা। যোনবোৰ মেথছৰ কাৰণে পঢ়ি আছে সিহঁতকতো কৈছোঁৱে, আউট অফ 195, 90+ তেনেকুৱা মাৰ্কছ পাবা নিশ্চয়কৈ। আই হোপ ফৰ দ্য বেষ্ট। আৰু মইতো গাইড কৰিবলৈ আছোঁৱে সদায়, যিকোনো কুৱেৰি থাকিলে, এনি টাইপ অফ কুৱেৰি, ইট মে বি ৰিগাৰ্ডিং ইউৰ কেৰিয়াৰ, ইট মে বি ৰিগাৰ্ডিং ইউৰ পাৰ্চনেল প্ৰব্লেম থাকিলে মোক শ্বেয়াৰ কৰিব পাৰা এজ এ ফ্ৰেণ্ড। তো মোক মানে টিচাৰ হিচাপে নলয়, ফ্ৰেণ্ড হিচাপে ল'ব পাৰা, তোমালোকৰ কাৰণে লাভ হ'ব। তো টিচাৰক ফ্ৰেণ্ড বনালে বহুত লাভ হয়, এইটো জানা নিশ্চয়কৈ। তোমালোকৰ মে বি আগতো আছিলে তেনেকুৱা টিচাৰ, হোম গাইডেন্স অৰ যোনবোৰ টিচাৰ থাকে। মই পাৰ্চনেলি কৈছোঁ দেই, মেক্সিমামৰে টিউশ্যনটো থাকেই আৰু ক্লাছ 10 লেভেললৈকে। আৰু এতিয়া যোনটো লেভেল আহিছে, ইউ ডোণ্ট ৰিকুৱাৰ্ড এনি টিউশ্যনছ। আমিতো পাৰ্চনেলি 24/7 তোমালোকৰ লগতে আছোঁ। এনি কাইণ্ড অফ গাইডেন্স লাগে, এনি কাইণ্ড অফ তোমালোকৰ ছাপোৰ্ট লাগে, উই আৰ অলৱেজ উইথ ইউ। অ'কে, তো আমি এতিয়া মেথমেটিক্সটো ষ্টাৰ্ট কৰোঁ। মেথমেটিক্স সৰুৰে পৰা চবেই মেথমেটিক্সটো ভাল পায়। আপ টু ক্লাছ 10 এভৰিৱান লাভছ মেথমেটিক্স। যিহেতু তোমালোকে চব ছায়েন্সত আহিছা, তো মেথছটো নিশ্চয়কৈ ক্লাছ 10 পাছ কৰিছা, মেথছটো লাগিবই, বেছিক মেথমেটিক্স এইটোতো চবৰে লাগে। ক্লাছ 1 to 10 maximum student likes mathematics, but after the 10 what happened to the student I don't know, they start hating the mathematics, স্পেচিয়েলি ছোৱালীবোৰৰ কথা কৈছোঁ দেই। আই ডোণ্ট মানে তোমালোকক কোৱা নাই, বহুত ছোৱালী তেনেকুৱা পাইছোঁ, মোৰ পাৰ্চনেল এক্সপিৰিয়েঞ্চৰ পৰা কৈছোঁ। मेरा जो पर्सनल एक्सपीरियंस है उसके हिसाब से बता रहा हूँ कि मैक्सिमम स्टूडेंट्स, गर्ल्स स्टूडेंट आर नॉट इंटरेस्टेड इन मैथमेटिक्स आफ्टर 10 तक तो पूरा कर लिया। ऐसा भी बच्चा मिला है जो क्लास 10 तक एडवांस मैथ्स, ऑल मैक्सिमम ऑफ यू आर फ्रॉम सेबा, आई नो চবে নহয়, কিছুমানটো আছা CBSE বাৰু এইটো ছাবজেক্টটো নাথাকে, but student of SEBA, those who are student of SEBA, they all know about the advanced mathematics। ये क्या होता है advanced mathematics सबको पता है। so advanced maths পঢ়াৰ পিছতো কিছুমান এনেকুৱা ষ্টুডেণ্টো লগ পাইছোঁ, সিহঁতে কি কৰে, নপঢ়েগৈ, মেথছটো নপঢ়ে, সিহঁতৰ ইণ্টাৰেষ্টেডটো বায়'লজিত আহি যায়, মানে এটা মেডিকেল কৰিব, দেটছ ৱাই দে ইগন'ৰ দ্য মেথমেটিক্স। আৰু আফটাৰ 12 বহুত আছে তেনেকুৱা পষ্টটো দেখিছোঁ, মই মেডিকেল পোৱা নাই, তাৰপিছত মই এতিয়া কি কৰিম, এনেকুৱা আহি যায়। আৰু এটা কথা, ওৱান মোৰ ইম্পৰ্টেণ্ট থিং তোমালোকক কৈছোঁ, কোচিং এক্সপিৰিয়েঞ্চ হয় প্লাছ জেনেৰেল চবকে কৈছোঁ, যোনবোৰ ষ্টুডেণ্ট আহি এডমিশ্যন লৈছা RD কলেজত, জুনিয়ৰ কলেজত, মেথমেটিক্সটো ইগন'ৰ নকৰিবা, মেথছটো টোটেলি বাদ দি দিয়েগৈ। ইয়াৰ লছটো কি কি হ'ব পাৰে মই সেইটো কৈছোঁ। Maths means not only the ইঞ্জিনিয়াৰিং নহয় অকল। ফাৰ্ষ্ট অফ অল এইটো বস্তুটো, মেথছ পঢ়িলে যে তুমি ইঞ্জিনিয়াৰ হ'ব লাগিব, ইট ডাজন্ট ছিগনিফাই ডেট। ইভেন এনেকুৱা আছে যে বায়'টেক পঢ়িবলৈ মেথছ লাগিব,
মানে বায়'লজিকেল যোনবোৰ টেকনিকেল বস্তু পঢ়িব লাগে, জেনেটিকেল ইঞ্জিনিয়াৰিঙো আছে, মানে জেনেটিক্স ৰিলেটেড ষ্টাডি কৰিব লাগে, তাতো তোমাৰ মেথমেটিক্স লাগে। মানে কিছুমান এতিয়া তুমি ছাপ'জ এতিয়া মই নকওঁ জেনেৰেলত পঢ়িলা, दैट इज यू आर डूइंग BSc आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 12 के बाद जनरल में एडमिशन ले लिया, BSc करना है, उसके बाद मास्टर्स करना है, उसके बाद कुछ PhD करना है, तो এনেকুৱা হ'ব পাৰে কিছুমানৰ ড্ৰিম। তো সিহঁতক কৈছোঁ ডোন্ট ইগনোৰ দ্য মেথমেটিক্স। इफ यू इग्नोर द मैथमेटिक्स देन यू कैन टेक मेजर सब्जेक्ट। तो क्लास जो BSc में होता है मेजर लेना पड़ता है, मेजर ল'ব লাগে। মেজৰটো তোমালোকে তেতিয়া ফিজিক্স, কেমেষ্ট্ৰি, মেথমেটিক্স এটাও ল'ব নোৱাৰা। ৱাই? তোমালোকৰ যদি মেথছটো এজ এ ছাবজেক্ট নাথাকে, ক্লাছ মানে 12ত যদি 11-12ত যদি মেথছটো নাথাকে, নপঢ়া, দেন তোমাক এলাউ নকৰে ফিজিক্স বা কেমেষ্ট্ৰি মেজৰ ছাবজেক্ট ল'বলৈ। তেতিয়া অনলি অপশ্যন ৱাজ ইউৰ তেনেকুৱা ৰিমেইনিং অপশ্যনটো থাকিব জিঅ'লজি এণ্ড বটানী। দিছ টু ইউ কেন গ' থ্ৰু। মেনি ষ্টুডেণ্ট বহুতে এইটো বস্তুটো নাজানে বাৰু, এতিয়া তোমালোকে 10 পাছ কৰিছাহে, তো গম নোপোৱা, ডেটছ ৱাই আই এম টেলিং ইউ। আৰু যিকোনো কম্পিটিটিভ এক্সাম আফটাৰ কমপ্লিশ্যন অফ ইউৰ গ্ৰেজুৱেশ্যন, MBBS কৰাৰ পিছতো তুমি যদি ভাবা মই UPSC এপিয়াৰ হ'ম, আকৌ কৈছোঁ মই UPSC দিম, তাৰপিছত CAT দিম, আৰু এক্সাম হয় কিছুমান চিভিল ছাৰ্ভিচ UPSC, আমাৰ অসমৰ কাৰণে APSC হয়, APSC ফৰ আছাম। ডাঙৰ ডাঙৰ পোষ্ট কিছুমান আছে যোনবোৰত গ্ৰেজুৱেটবোৰে এপ্লাই কৰিব পাৰে, এইবোৰ আমাৰ কাৰেছপেণ্ডিং ডিপাৰ্টমেণ্টে উলিয়াই দিয়েগৈ, এনেকুৱা এনেকুৱা পোষ্ট এপ্লাই কৰিব পাৰা তোমালোকে। চ' মই স্পেচিয়েলি এইকেইটা কথা কৈছোঁগৈ। CAT হয়গৈ, CAT নৰ্মেল গ্ৰেজুৱেশ্যনে দিব পাৰে BSc কৰিলে, তাৰপৰা UPSCটো দিব পাৰে। এইবোৰত কি হয়, এপ্টিটিউড বোলা বস্তু এটা আছে। मैथमेटिक्स इज मैंडेटरी, मैथमेटिक्स चाहिए, सब में मैथमेटिक्स चाहिए, एनी टाइप ऑफ एग्जाम। बैंकिंग का जो भी एग्जाम हो, बैंकिंग का हो, SSC का हो, बैंकिंग का होता है, IBPS होता है, या SBI PO होता है, प्रोविडेंट ऑफिसर। जो बैंक का एक मैनेजर रहता है ना इच बैंक में, तो वो होने के लिए तो IBPS देना पड़ता है, या SBI का स्पेशल होता है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के लिए, वो बैंक PO बोल के, प्रोविडेंट ऑफिसर। तो उसमें क्या होता है, मैथमेटिक्स चाहिए। तो ऐसे नहीं कि मैं मैथ का टीचर हूँ इसलिए इतना बार बोल रहा हूँ कि मैथ लो, ऐसा नहीं कि दूसरा ऑप्शन रख लो। जो नीट का बच्चे हैं, जो मैथ तो पढ़ रहे हैं वो तो सही है पढ़ रहे हैं, तो दूसरे बच्चे के लिए बोल रहा था कि मैथ्स हमें क्यों चाहिए। और सबको तो पता ही है मैथ्स इतना बोरिंग नहीं है। সৰুতে কি কৰিছিলা, যেতিয়া বৰিং লাগিছিলে মেথমেটিক্স কৰিছিলোঁ, যেতিয়া টোপনি ধৰে আমি মেথছ কৰোঁ। হোৱাই? ইট গিভছ আছ এনাৰ্জি, এইটোৱে আমাক এনাৰ্জি দিয়ে। যেতিয়া নিউমেৰিকেল এটা সলভ কৰিব পাৰা, ইউ ফিল ছেটিছফাইড, তুমি নিজকে ছেটিছফাইড ফিল কৰা। वी ऑल नो हमारा इंटरनल पार्ट्स में है मैथमेटिक्स अंदर ही छुपा हुआ है। तो जोनबोरे मैक्सिमाम इतना साइंसत एडमिशन লৈছে আৰু সবে জানা মেথছটো কেনেকুৱা ইম্পৰ্টেণ্ট আছিলে, আগতে কেনেকৈ পঢ়িছিলা ক্লাছ 10 লেভেললৈকে, আৰু যিটো স্পিৰিটত ক্লাছ 10ত পঢ়িছিলা কণ্টিনিউ ডেট স্পিৰিট টু ইউৰ 11th and 12th। 11th আহি হাৱাবাজি কৰি নাথাকিবা, উৰি নাথাকিবা। डोंट बी ए फ्लाइंग बर्ड कि मैं उड़ रहा हूँ। ऐसा नहीं कि मैं 10th पास कर लिया, इतना परसेंटेज आ गया, या आई हैव डन, मैंने बहुत कर लिया। इट्स अ बिगिनिंग, डोंट वांट टू डिमोटिवेट यू। ऐसा नहीं कि तुमको डाउन दे रहा हूँ, तुम्हारा डाउन दिया ना है, जस्ट কৈছোঁ এইটো তোমালোকৰ বিগিনিং হে, ষ্টাৰ্টিং হয় লাইফৰ। চ' যিটো কৰিছা অ'কে, ইউ হেভ ডান ভেৰি গুড, ইউ গট এ হেণ্ডচাম পাৰ্চেণ্টেজ, ইউ গট এডমিশ্যন টু RD জুনিয়ৰ কলেজ, কুৱাইট গুড। ক'বলৈ গ'লে মই মোৰ এক্সপিৰিয়েঞ্চ বেছি দিন নহয়, मैं ये 2020 मार्च से ज्वाइन करीছোঁ। 2020 के मार्च में ही मैंने ज्वाइन किया था। यहाँ पर जो देखा है इसका मतलब जो सिचुएशन है या फैकल्टी है सब कुछ बहुत ही अच्छा है। यू गॉट एडमिशन इनटू दैट, मतलब ये जो एस्टीम्ड ऑर्गेनाइजेशन पे तुमने
एडमिशन ले लिया, अच्छा है, बहुत ही अच्छा है, वेल ऑर्गेनाइज्ड है, पूरा रूल फॉलो करता है, हॉस्टल में भी पूरा मतलब बहुत ही बढ़िया है। हॉस्टल में रहो, हॉस्टल में आके टीचर डाउट क्लियर करता है, अब बच्चे को पर्सनली मतलब पूछता है, कहीं पर भी पर्सनली नहीं पूछता। ड्यूरिंग माई 11th-12th मैं गवर्नमेंट कॉलेज से पढ़ा हुआ हूँ, मुझे पता है। डाउट्स जब लेके गए थे टीचर के पास तो वो लोग बोलते हैं अभी टाइम नहीं है, हम लोगों का डिग्री का या हम लोगों का क्लास है और कुछ करना है, वैसे ही बैठा रहता है कि बाद में आओ। यहाँ पर ऐसा नहीं होता। और फर्स्ट प्रीफरेंस इज यू, मतलब फर्स्ट प्रीफरेंस तुम्हारा क्या, तो तुम लोग जो बोलोगी या जो डाउट है पहले वो क्लियर करेंगे हम, बाद में दूसरे काम। तो मोस्टली यू गाइस विल नो आफ्टर द ओपनिंग ऑफ द कॉलेज ओपन, पूरा जब मतलब प्रैक्टिकली जब क्लास होगा, नॉट द वर्चुअल वन, यहाँ पर मैं रिकॉर्ड करके दे रहा हूँ और रिकॉर्डिंग के लिए ये मैं खुद से ये माइक ले लिया हम। तो यू गाइस गेट द क्वालिटी वीडियो देने के लिए मैं खुद से ही ले लिया। वी आर डूइंग, हमें जितना आता है, जितना कर सकते हो उतना तो हम कर रहे हैं। तो इट्स अप टू यू गाइस टू डू योर बेस्ट। इस 2 साल अच्छे से दोगी तो जिंदगी भर के अच्छे से होगा, नहीं तो पछताओगी, बाद में पछताओगी। तो अभी से मतलब जो गाइस जो टिकटॉक यूज़ करते थे बंद कर दो, ऐसे बेफुजल चीज़ है, नहीं चाहिए हमें। कुछ कंस्ट्रक्टिव करो, कुछ मतलब अभी इस समय में टिकटॉक, फेसबुक, जो भी सोशल मीडिया है ज़्यादातर दूर ही रहो दिस 2 साल। कोटा के बारे में सुना है क्या बच्चों? कोटा, व्हाट इज कोटा? कोटा का नाम सुनते ही ऐसे मन में आ जाता है कोचिंग का फैक्ट्री है कोटा। देयर इज अ सीरीज ऑल्सो कोटा फैक्ट्री, देख लेना। आई एम सजेस्टिंग यू टू वॉच यू गाइस, क्योंकि तुम मैक्सिमम कोचिंग से ही हो। कोटा में क्या होता है 11th-12th में कोचिंग के समय, तो कोई भी बच्चा जब कोटा में गए हो तुम्हारे आसपास का, তোমালোকৰ ওচৰ পাছৰ কোনোবাই যদি কোটাত গৈছে, ৰাজস্থান কোটা ইজ এ প্লেচ, ইটছ নট এ কোচিং চেণ্টাৰ। অ'কে, সিহঁতে কোটাত গৈছে, সিহঁতৰ পৰা তুমি সিহঁতৰ পাৰ্চনেল এক্সপিৰিয়েঞ্চটো ল'ব পাৰা, সিহঁতে কি কৰিছেগৈ, কেনেকুৱা টাইপৰ চিটুৱেশ্যন হয় তাতে, কোচিংবোৰ কেনেকুৱা হয়, আৰু ষ্টুডেণ্টে কেনেকৈ হাৰ্ডৱৰ্ক কৰে। दे ऑल फॉरगॉट 2 साल के लिए सब भूल जाता है, क्या दिवाली है या कुछ है, बिहू वगैरह। অসমৰ যোনবোৰ ল'ৰা ছোৱালী যায়গৈ, বিহু কি হয়, ঈদ কি হয়, দিৱালী কি হয়, সব পাহৰি যায়। হোলি কি হয়, দে ডোন্ট ইভেন সেলিব্রেট ইট फॉर 2 years। दैट 2 years ऑफ डेडिकेशन गेट देम द IIT ऐसे ही नहीं मिलता बच्चों। यू हैव टू वर्क हार्ड एंड डेडिकेटिवली करना पड़ेगा। इतना डेडिकेशन दो कि आ जाएगा, अपने आप आ जाएगा। तो वहाँ पर क्या होता है, बच्चे 2 साल के लिए सब कुछ भूल जाता है, पूरा पढ़ाई करना है, हमें पढ़ाई करना है, जो डाउट्स है डाउट सॉल्व करना है, या जो DPP है वो सॉल्व करना है, या क्वेश्चन जो दिया हुआ है टीचर ने वो सॉल्व करना है। वी हैव टू सॉल्व ऑल द न्यूमेरिकल रिलेटेड टू दिस, मतलब जो कुछ सिखाया है करना है। तो यहाँ पर भी हम वो वाला फीलिंग्स देना चाहते हैं बच्चे को, जो डाउट्स है वो सब कराएंगे। तो तुम लोग भी वो जो स्टूडेंट हैं कोटा में जो पढ़ते हैं, वहाँ पर जो एटमॉस्फेयर क्रिएट किया हुआ है, यहाँ पर भी एक खुद में आपस में एक एटमॉस्फेयर बना लेना कि हमें पढ़ना है। वी हैव टू क्रैक इट, ओके, वी विल टुगेदर क्रैक इट। वी आर ऑलवेज विथ यू एंड होपफुली। और যোনবোৰ IIT JEE মেইনছ এণ্ড এডভান্সৰ কাৰণে এক্সপিৰিয়েণ্ট আছে মোক পাৰ্চনেলি কণ্টেক্ট কৰিবা। তো আই হেভ এ প্লেন ফৰ দেম এজ এ মেথমেটিক্স টিচাৰ। নীটৰ কাৰণেতো মই কৰিব নোৱাৰোঁ, ইউৰ প্ৰস্পেক্টিভ টিচাৰ উইল বি হেল্প ইউ আউট। তো সিহঁতে মোক স্পেচিয়েলি কণ্টেক্ট কৰিবা, সিহঁতৰ কাৰণে কিবা মানে ভাবিছোঁ বাৰু, আই উইল ডিছকাছ উইথ দেম, অ'কে। আৰু গাইজ কোটা ফেক্টৰী চিৰিজটো চাবা, you will experience what is coaching during 11th-12th.
तो कोटा में पहले ही था ये इंटीग्रेटेड वाला जो सीज है बोर्ड के साथ कोचिंग, वहाँ पर बोर्ड का इतना नहीं सिखाया जाता जो हम यहाँ पर मतलब इम्पोर्टेंस देते हैं। यहाँ पर क्यों देना पड़ता है? क्योंकि डिमांड्स ऑफ योर पेरेंट्स, डिमांड्स ऑफ ऑल थिंग्स, आई थिंक यू गॉट इट, डिमांड्स ऑफ योर एडमिनिस्ट्रेशन, ऑल हमें देखना पड़ता है क्योंकि हम इतना एडवांस नहीं हो चुके अभी तक। जो आसाम में है हम तो इतना जैसे कोटा जैसा नहीं हो पाए, राजस्थान जैसा कि हमें आईआईटी चाहिए, वी हैव टू प्रिपेयर फॉर आईआईटी ओनली, बोर्ड्स इज नॉट मैंडेटरी। उन लोगों को जो बच्चे को आईआईटी मिलता है उसका बोर्ड का परसेंटेज मतलब जानोगी तो मतलब हैरान हो जाएगी। ऐसा नहीं कि उसको 98 99 परसेंटेज मिला, गॉट एवरेज परसेंटेज ऑफ 80 75, ऑल दो दे क्रैक्ड आईआईटी बिकॉज ऑफ देयर डेडिकेशन। वहाँ पर कोचिंग के लिए ही ओनली पढ़ाए जाते हैं, ऐसा नहीं कि बोर्ड के लिए पढ़ाए। हम भी ऐसा करना चाहते हैं लेकिन तो ठीक है, कोई दिक्कत है तो यू गाइस कॉन्टैक्ट मी, आई विल डिस्कस ओवर द फोन व्हाट वी नीड टू गो थ्रू, व्हाट वी हैव टू प्रिपेयर, व्हाट इज़ द स्ट्रेटेजी, क्या स्ट्रेटेजी होना पड़ेगा अभी से। कहीं कहीं तो फाउंडेशन कोर्स भी है, प्री फाउंडेशन क्लास 9 10, उसके बाद ये वाला हो गया 11 12, 9 10 से आईआईटी का प्रिपेयर करना स्टार्ट कर देते हैं कहीं कहीं पर। यू आर नॉट लेट, ओके, यू कम 11 में आ चुके हो, 11 পৰাও আমি ষ্টাৰ্ট কৰিব পাৰোঁ। অ'কে, এতিয়া বাহিৰা কথা বহুত ক'লোঁ, ডিছকাশ্যন বহুত হৈ গ'ল, মটিভেশ্যন বহুত হৈ গ'ল। তো once again I wanna tell you that how is the Josh? Okay, I think Josh is very high, all of you. Okay, let's start our main topic, it is mathematics. तो मैथमेटिक्स के बारे में बोलो तो क्या बोलूँ, ये ख़त्म ही नहीं होता। मैथ्स तो हमारा आसपास में ही है, तो मैथ्स तो मैथ्स ही है ना, पूरा मैथ्स है, सब कुछ कैलकुलेशन ही है। तो बियॉन्ड द कैलकुलेशन, बिहाइंड मतलब एवरी फिजिसिस्ट जो होता है उसके बिहाइंड तो मैथमेटिक्स ही होता है, फिजिक्स के मतलब पीछे तो मैथमेटिक्स ही होता है। तो 11th में आ गए हो बच्चे, जब तुम क्लास 11th का चैप्टर नंबर 2 सीखोगी, एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 2, वहाँ पर पहले ही मैथ सिखाना पड़ेगा बच्चे को, कैलकुलस कैसे है, एक वो आ जाएगा ऐसे। डोंट बी अफ्राइड, आवर मतलब आवर वेल एक्सपीरियंस टीचर विल टीच यू द वे। হে উইল ষ্টাৰ্ট। আৰু যদি কিবা ডাউটছ থাকে মোকো সুধিব পাৰা, ন' ডাউট। মই আজি বিশেষ একো নপঢ়াওঁ, জাষ্ট তোমালোকক বুক ৰিকমেণ্ডেশ্যন কৰিছোঁ। বুকছ रिकमेंडेशन फॉर बोर्ड, बोर्ड एग्जाम के लिए क्या क्या चाहिए? फर्स्ट वी नीड एनसीईआरटी, सेकंड आर डी शर्मा खरीद सकते हो, नाम सुना हो आर डी शर्मा का, इज ए गोल्ड मेडलिस्ट, बहुत ही अच्छा बुक है और बहुत ही फेमस बुक है। सीबीएसई का जितना भी बच्चा है उसको मालूम होगा कि आर डी शर्मा का बुक कौन सा क्लास से पढ़ाया जाता है। क्लास 8 onwards you guys have to follow the आर डी शर्मा बुक, ओके। तो सेबार যোনবোৰ আছে সিহঁতৰ বাৰু নাথাকিব পাৰে, কিন্তু মেক্সিমাম যোনবোৰ মেথছৰ কাৰণে মানে এনেকুৱা মেথছৰ চাহিদা এটাত আছিলে সিহঁতে নিশ্চয়কৈ গম পোৱা আৰ ডি শৰ্মা কি হয় আৰু আৰ ডি শৰ্মাটো কেনেকুৱা বুক হয়। ইউ হেভ টু ফ'ল' ফৰ দ্য বৰ্ড, फॉर एंट्रेंस, फॉर JEE, JEE हो या BIT हो या बिट्स फिलानी हो, बिट सेट, और असम का CEE हो, फॉर ऑल द एग्जाम आई एम सजेस्टिंग यू, ऐसा नहीं कि यही बुक फॉलो करना है, आई एम सजेस्टिंग यू ऑब्जेक्टिव मैथमेटिक्स, बाय आर डी शर्मा। आर डी शर्मा का ऑब्जेक्टिव जो मैथमेटिक्स है, ऑब्जेक्टिव वाला, वो वाला फॉलो करो। ये वाला तो JEE के लिए हो जाएगा, JEE मेंस या CE या BIT सब के लिए हो जाएगा, बट JEE एडवांस के लिए फर्दर बुक आता है फॉर एडवांस। एरियन का बुक आता है, वो पार्ट वाइज आता है, वो मैं बोल के देता हूँ, यहाँ पर लिखूंगा नहीं,
वो पार्ट वाइज आता है। सपोज एक पार्ट है ट्रिग्नोमेट्री के लिए एरियन का और एक एल्जेब्रा के लिए। तुम्हारा क्लास 11 में कोऑर्डिनेट, ट्रिग्नोमेट्री और एल्जेब्रा वाला पार्ट खरीद लेना। ओके, होप यू गाइस लाइक द वीडियो, लाइक द मोटिवेशन आई एम टॉकिंग अबाउट। ओके, टेक इट सिरियसली। এতিয়াই ভালকৈ পঢ়া। ওকে, আৰু চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'বা, তেতিয়া তোমালোকৰ আৰু তেনেকুৱা টিচাৰে প্ৰভাইড কৰিব ভিডিঅ' তেতিয়া পাম, তেনেকুৱা নহয়। মই যেতিয়া আপলোড কৰোঁ দেন অলছ' ইউ উইল গেট আফটাৰ ছাবস্ক্ৰাইবিং দ্য চেনেল। চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'বা। ওকে, থেংক ইউ।